ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ୱେଲକମ୍। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତ ଆମେ ଆମର ବିକେ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତିନି ଓଙ୍କାର ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଠରୁ ଆଜି କ୍ଲାସକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ ସେ ବସିଯିମା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପାରମା। ତ୍ରି ଓଙ୍କାର ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपण माने समस्ते जानिछन कि हमर विके स्टडी सर्कल प्रत्येक सप्ताह रे गोटे दिन इंग्राजी क्लास आयोजन करथिसी आ गोटे दिन विभिन्न टॉपिक राष्ट्र हित समाज हित लगी टॉपिक के नहीं कर डिस्कशन करथिसी। तार परे परे विभिन्न टॉपिक रे भी मझिरे मझिरे कराहेसी, दिवस माने भी पालन कराहेसी। तो आजिर हमर जेन इंग्राजी क्लास हेबा सेथिर लगी हमर अतिथि अध्यापक भावे जोग देइछन हमर सुप्रसिद्ध अंचल महाविद्यालय पदमपुर रो इंग्राजी विभाग रो रीडर श्रीजुक्त विद्याधर दास सर, जे कि अंचल कॉलेज पदमपुर रो हमर YRC रो भी काउंसिलर अछन। तो तांको मुई आज क्लास रे स्वागत करूछे एवं अनुरोध करूछे से निजर क्लास आरंभ करबे। नमस्कार सर, आरंभ करूँ। नमस्कार। बीके स्टडी सर्किल झारखंड समस्त कर्मकर्ता मान को अभिनंदन जनाऊे एवं क्लास आरंभ करुचे। 2 days back, our coordinator had asked me to deliver a talk on complex sentence. For the benefit of students, in the middle of my talk, I shall not hesitate to speak Odia also. Generally, our Odia medium students have a fear complex towards English. And this fear complex breeds inefficiency, and as a result of which they cannot score good marks in English in various examinations, particularly high school certificate examination, higher secondary examination, and even nowadays at the degree level, SECC courses are being taught asking for communicative English and some portions of grammar. So one thing, students, you should not fear grammar. First language, then grammar. So you should not lose self-confidence while reading. And according to my view, grammar should be taken sportively. ଗୋଟେ ଖେଲୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମାର କେ ନେମା ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାରଟା କଡ଼ା ନାହିଁ ହେଇପାରେ। So before going to the main topic, first we should discuss what is a sentence. Sentence বা বাক্য বলা কাଣା? In
In grammar, a sentence is the basic grammatical unit. It contains a group of words and expresses a complete thought. କିଛି ଶବ୍ଦ ସମୂହ ରହୁଛି ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେନ୍ଟା ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। A sentence consists of a subject and a predicate. For example, Bill writes good poems. Bill is the subject of the sentence and writes good poems is the predicate. It is a part of a sentence containing the verb and stating something about the subject. Predicate टा काना है सेंटेंस बा वाक्यर गोटे अंश जेंथिरे रहुचे verb एवं से सब्जेक्ट बा कर्ता विषय रे किछि स्टेट करूचे बा जणे दउचे। Then types of sentences. Sentence केते प्रकार? Sentences may be of four kinds, depending upon the number and types of clauses it contains. साधारणतः सेंटेंस के चार भाग रे विभक्त कराइछि सेटा डिपेंड करूछि बा निर्भर करूछि केन प्रकार क्लॉज सेतिरे रहुछि। We shall go to clause later on. First discuss about types of sentences. Sentence ର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। First simple sentence जेना सरल वाक्य बोली ଆମେ କହୁଛୁ। A simple sentence has one independent clause or principal clause or main clause. For example, Tom reads novels. Simple sentence ହେଲା ଗୋଟେ sentence जेंथिरे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहुचे। The meaning of clause is one type of small sentence. I shall discuss in detail about clause. You need not worry or need not fear from the beginning. तो सिंपल सेंटेंस ହେଲା ସେହି ପ୍ରକାର सेंटेंस जेंथिरे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहुचे बा प्रिंसिपल क्लॉज रहुचे बा मेन क्लॉज रहुचे। For example, Tom reads novels. Second type of sentence is compound sentence, माने यौगिक वाक्य। A compound sentence has two independent clauses joined by a conjunction. Compound sentence ହେଲା दुईटा independent clause रो समाहार जेनटा कि गोटे कंजंक्शन बा संयोजक अव्यय आम जेनटा कहूचु ताके मिसासी। फॉर एग्जांपल, टॉम रीड्स नॉवेल्स बट जैक रीड्स कॉमिक्स। हियर बट इज कंजंक्शन, बट हला कंजंक्शन बा संयोजक अव्यय। थर्ड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य। The word itself is ambiguous. कॉम्प्लेक्स बा जटिल शब्द गोटे प्रकार असुविधाजनक शब्दटे, but it is not as complex as it denotes. से बोले जटिल नुहे जदिओ से शब्दटा सेंता लागुछि, व्यस्त हबार किछि नै। A complex sentence has one dependent clause headed by a subordinating conjunction or a relative pronoun joined to an independent clause. For example, people who read comics rarely read novels. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज रो संगे गोटे डिपेंडेंट क्लॉज रहउछि। आगु कहला इंडिपेंडेंट क्लॉज रो अर्थ होउचे प्रिंसिपल क्लॉज बा मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज ला सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सेतरे गोटे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहउछि। कंपाउंड सेंटेंस रे भी गोटे कंजंक्शन थिला किंतु सेटा हला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବଅର୍ଡିନେଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ ରହୁଛି। ତାପରେ 4 ହେଲା कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स गोटे मिक्स सेंटेंस भी थीसी। ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दुईटा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहुछि जॉइन टू वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस गोटे किंबा सेतरो बेसी डिपेंडेंट क्लॉज संगे से मिसुछि। फॉर एग्जांपल व्हाइल टॉम रीड्स नॉवेल्स Jack reads comics, but Sam reads only magazines. While Tom reads novels, ta dependent clause है. Jack reads comics, ta independent clause है. Sam reads only magazines, ta independent clause है. An independent clause contains a subject, a verb, and a complete thought. That means independent clause is also one type of sentence. Independent clause निजे भी गोटे छोट वाक्य बोले आम धरि नामा. For example, I wrote my first novel last year. Independent clause contains a subject, a verb, and a complete thought. Previously, we had discussed that sentence is a group of words and expresses a complete thought. ये भी complete thought express करसी व प्रकाश करसी के independent clause तार अन्य ना हैला प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज क्लॉज के हम खंड वाक्य बोली कहूचु हैला पिला माने तो माने पिठा के भाग करसो फाल करसो कि बड़ पिठा जे नै दिस हम सेंटेंस के फाल करमा व भाग करमा एंता भाबिनियो टेक इट स्पोर्टिवली तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ता हैला गोटे छोट सेंटेंस बोली तुम धरि न जार के सब्जेक्ट अछि वर्ब अछि और कंप्लीट थॉट अछि। A dependent clause contains a subject and a verb but no complete thought. Dependent clause बा subordinate clause रे काना हेसी subject थेसी verb थेसी किंतु complete thought ने आसी पारे। For example, after I wrote my first novel last year. ई जगह रे सब्जेक्ट अछि वर्ब अछि किंतु थॉट बा अर्थ आसी न पारबा सेतिले सेरा डिपेंडेंट है बा निर्भरशील है और इंडिपेंडेंट स्वाधीन है बा से मुख्य है ये गौण है सबऑर्डिनेट माने गौण ठीक अच्छे। अगेन वी कम टू क्लॉज हम क्लॉज के आसमा A clause is a group of words that contains a subject and a verb that have a relationship. Clause बा खंडवाक्य भी शब्द समूह है जेनथिरे कि रहउछि गोटे सब्जेक्ट और वर्ब और तार किछि संपर्क रहउछि। दिस रिलेशनशिप इज क्रूशियल ये संपर्कटा बहुत गुरुत्वपूर्ण है। A clause conveys information about what that subject is or is doing. क्लॉज टा कन्वे करसी बा जणासी काना इनफॉरमेशन बा सूचना कार विषय रे सब्जेक्ट विषय रे सब्जेक्ट काना है सब्जेक्ट काना करूची ये सब जणावा rather than simply being a random grouping of words ये खाली जानते ही कि शब्द के सजे दिया जाइछि ता नहुए क्लॉज इज वेरी इंपोर्टेंट इन ए सेंटेंस बहुत गुरुत्वपूर्ण तार भूमिका अछि because a clause expresses an action or a state of being a clause can often but not always function as an independent sentence क्लॉज ता जेहेतु गोटे एक्शन के प्रकाश करूची कार्य के प्रकाश करूची और स्टेट ऑफ बीइंग बा अवस्था के प्रकाश करूची ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस टाइप रो है किंतु सब वाले इंडिपेंडेंट सेंटेंस में फंक्शन करे न पारे बा काम करे नहीं पारे
A sentence can have just one clause or it can have multiple clauses. ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ବି ଥାଇପାରେ, ଅଧିକା କ୍ଲଜ୍ ବି ଥାଇପାରେ. The only defining characteristic of a clause is that it must contain a related subject and verb. କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭାର୍ବ ତା ସାଙ୍ଗେ ରଖବା. Clauses play a variety of roles in English. ତାର ରୋଲ ବା ଭୂମିକାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି. And because of this, there are numerous ways to structure and combine them. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅଛି ତାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀକି ନେଇକିରି ଆଉ ତାହାକେ ଜୁଡ଼ବାଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ. So we discussed about the meaning of clause. First, independent clause. Second, dependent clause. Independent clause is principal clause, main clause. Dependent clause is subordinate clause. Independent टा मुख्य है, dependent टा गौण है. Grammar requires patience and forbearance. ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ नहीं हेले grammar टा बुझी नहीं होए. Once you understand grammar, it is the easiest subject. যদি বুঝি হেলা এটা বহুত সহজ বিষয় দিয়ে grammar. And if you deviate or abstract, যদি ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲ ବା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ବୁଝି ନେବେ ତାର କଡ଼ା ହେଇଯିବ. So you must be mindful. That means it requires sincerity, not seriousness. Serious ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ନ ଟିକେ sincerity ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର. ଆମେ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖେଳୁଛୁ କି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖେଳୁଛୁ. ତ ଗ୍ରାମର ଟିକେ ନିଷ୍ଠା କେନେ ଦେଖାମ? Why not sincerity? Okay, we should proceed. The same thing is again being repeated. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. Complex sentence रे ଗୋଟେ independent clause थिसी, ଅତି କମରେ ଗୋଟେ dependent clause थिसी ବା subordinate clause थिसी. Complex sentences are easy to spot as they often use subordinating conjunctions like because, since, or, until to connect clauses. ଏଟାକେ ଚିହ୍ନବାଟା ସହଜ ଅଛି. ତାର କାରଣ ହେଲା ସେ subordinating conjunction ବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରସି. ସେଥିଲାଗି ତାକେ ଆମେ ସ୍ପଟ କରିପାରମା ବା ଚିହ୍ନି ପାରମା. ଆଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ. ନ we can spot it. ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରମା.
ଆମେ ଯଦି କହିମା ଇ ଯେନ୍ conjunctions ଗୁଡାକ ରହୁଛନ୍ ମାନେ dependent clause के dependent clause बनेଇ देसन बा परिणत करी देसन। Example of an independent clause. Clause ର ଗୋଟେ example ଦଉଛେ ଆଉ ଥରେ। You cannot leave the school. बहुत माने easy example है। You cannot leave the school. Example of an dependent clause. Dependent clause ର ଗୋଟେ example ଦଉଛେ। You cannot leave the school until the bell rings. You cannot leave the school ହେଲା independent clause. Until the bell rings ହେଲା dependent clause. See how the dependent clause changes the meaning of the main point. तो dependent clause टा केनता main point रो meaning के change कर दउची। You cannot leave the school. You cannot leave the school until the bell rings. जेन until शब्दटा व्यवहार हैला ये काना कला से क्लॉज के डिपेंडेंट मा निर्भरशील कर देला। जदियो दी बेल रिंग्स टा गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज हे पारि थिता अंटिल तार संगे मिसी जिबार द्वारा से डिपेंडेंट हे गला। एटा हमें मन रखमा। So the word until is very important in this sentence. इस सेंटेंस रे एटा बहुत इंपोर्टेंट है। इस सेंटेंस मान दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे until रो भूमिका बहुत है। हमें तापरे आसमा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज केते प्रकार? Because one independent clause and at least one dependent clause makes a complex sentence. गोटे independent clause आ गोटे dependent clause मिसिकरी complex sentence तैयार हेसी। एटा के हमें सोर रखमाटी। तो केते प्रकार क्लॉज अछि? Basically there are 7 kinds of clauses which can be classified on the basis of what they denote in a sentence. मौलिक भावे 7 प्रकार रो क्लॉज अछि। And this classification is not watertight. एकदम कड़ाकड़ी तापने classification नो है। Just for the convenience, grammarians have classified it. हैला। First है independent or main clause. जिन्हें हम discuss करी सारी चुं. Already we have discussed. A clause that can stand alone and give complete sense of meanings is called independent or main clause or principal clause. जेन क्लॉज टा एकला छेड़े पारबा गोटे संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि पारबा ताके हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज बा प्रिंसिपल क्लॉज बोली कहूछु बा मुख्य खंड वाक्य बोली हम कहि पारबा ताई। फॉर एग्जांपल, दिस इज द फार्म हाउस वेयर दे लिव। दिस इज द फार्म हाउस हैला इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज। सेकंड एग्जांपल, the boys have a chain which is made of gold. The boys have a chain, each independent clause in this sentence. ई वाक्य रे the boys have a chain टा independent clause भावे व्यवहार है। They give complete sense of meaning. Independent clause टा काना करसी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करसी। Then coordinate clause. Coordinate clause which is joined to another clause by the coordinate conjunction is called the coordinate clause. Coordinate clause है ला गुटे clause जेंटा की आ गुटे clause संगे जोड़ी हेतिसी
ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ବା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର ଦିସି ତାକେ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ ବୋଲି କହିସନ୍। କୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সরে বেসিক্যালি ব্যবহার আছে কি কোঅর্ডিনেট ক্লজটা। Both the clauses joined with a coordinate conjunction make good sense and may stand by themselves. দুইটা সমান ধরনের ক্লজ কে জুড়া হেসি গোটে জয়েনিং ওয়ার্ড দ্বারা। তার মতলব হেলা গোটে গুড সেন্স বা গোটে ভাল অর্থ প্রকাশ করবার লাগে। And may stand by themselves তাকে অলগাই দেলে ବି ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ିକେ ରସିଦି ବାନ୍ଧିଦେମା ବୋଲେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ରସିକେ ଖୋଲିଦେଲେ ଫେର ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ହେନ୍ତା ତା ମାନେ ଅଲଗା ବି ହେଇପାରିବେ ଆର୍ ମିଶି ବି ପାରିବେ। So in this sense, both the clauses are equal in rank so that it is called a coordinate clause. ଦୁଏ rank ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ, ତେଣୁ ତାହାକେ coordinate clause ବୋଲି କୁହାଗଲା। For example, his family is poor, but he does not beg. ये अगर but ହେଲା coordinate conjunction. The dog chased him, but he was quick enough to survive. Second sentence रे भी but conjunction व्यवहार ହେଇଛି। तो आमे जुड़ी भी पारमा अलगे भी पारमा कोऑर्डिनेट क्लॉज के दुईटे रैंक समान, किए बड़ किए सान नो से समान, एटा हमें जानवर जरूरी है। For both clauses have been joined by a coordinate conjunction but. तापर आमर सबऑर्डिनेट क्लॉज आसला। पहला थला इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज, तापर सबऑर्डिनेट क्लॉज आसला बा डिपेंडेंट क्लॉज। A clause that does not give complete sense of meaning when it is not a part of a longer sentence is called dependent clause or subordinate clause. ई प्रकार क्लॉज काना हेसी ये संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि नै पारे। गोटे एग्जांपल हम देखिथिला, you cannot leave the school until the bell rings. Until the bell rings टा हला dependent clause बा subordinate clause। A clause that does not give complete sense of meaning when it is not a part of a larger sentence is called dependent clause or subordinate clause. Our example दौचे, this is the farmhouse where they live. The boys have a chain which is made of gold. This is the farmhouse where they live jagare, where they live टा हला dependent clause बा subordinate clause. The boys have a chain which is made of gold. Which is made of gold हला dependent clause. So they cannot give meaning. स्वाधीन भावे अर्थ ସେମାନେ ଦେଇ ନି ପାରन। They depend on the main clause or principal clause for complete meaning. संपूर्ण अर्थ प्रकाश करवार लगी ସେମାନେ मेन क्लॉज ऊपर निर्भरशील हो जाएसन। Then next, relative clause. Falling under the category of subordinate clause, this particular type begins with relative pronouns. इतके relative clause ना दबार माने हला इतरे relative pronoun व्यवहार है। For example, whose, which, that, when, etc. Whose, which, that, when इत्यादि relative pronoun व्यवहार होथुबारु ताहाके हमें relative clause बोली कहसु। And its function is to describe or recognize the noun before it. तार काम होचे जे नाउन व्यवहार हेतिबा तार आगरु ताके से describe करवा बा recognize करवा। For example, do you have the book which John gave you?
which John gave you ଏଟା ହେଲା relative clause. Can I buy the shoes that were in the shop? That were in the shop is relative clause here. ମାନେ that were in the shop ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ relative clause ହେଲା। ତାପରେ next the noun clause. Noun clause ବୋଇଲେ କାଣା? This type of subordinate clause has the peculiar role to play or function as a noun within a sentence. ଗୋଟେ sentence ଭିତରେ a noun ର କାମ କରବା। For example, I don't know how it happened. She knows where I go. ତ noun clause ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମା। So before going to noun clause, we should also know what is a noun. ହେଲା ଆମେ ଜ୍ୱର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ପାରାସିଟାମଲ ଟେ ପହଲା ଖାମା ତେର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାମା ଆମେ ନାଉନ୍ ପହଲା ଜାଣୁ ତାପରେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ କଥା ପରେ আসবা। Noun is a word that refers to a thing, a person, an animal, a place, a quality, an idea or an action. Noun ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେ କାଣାକେ ବୁଝାସି କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କୌଣସି ଗୁଣ କୌଣସି ଆଇଡିଆ বা କାର୍ଯ୍ୟকে ବୁଝାସି ନାଉନ୍ଟା। ନାଉନ୍ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ଜାଣିବାଟା ଆମକୁ କଡ଼ା ନେ ହୁଏନ। I don't know how it happened. She knows where I go. How it happened ଟା ନାଉନ୍ ର କାମ କଲା। Where I go ଟା ନାଉନ୍ ର କାମ କଲା। Noun clauses are used in various forms. ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର noun clause ବ୍ୟବହାର ହେସି। Noun clause ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ है। Without a proper idea of noun clause, we cannot study complex sentence. Noun clause नहीं जानमा ताले आमे complex sentence जानी नहीं पारो। तो noun clause के आमे भलकरी बुझो। As a noun is used subject to a verb, noun clause is also used subject to a verb. Noun ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ verb ର subject ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ପାରସି noun clause ବି ସେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ହେଇ ପାରସି ମାନେ noun ଯାହା କାମ କରବା noun clause ସେହି କାମ ହିଁ କରବା। For example, when she will return is not sure. ତାପରେ next ହେଲା object to a verb. Noun ଟା ଖାଲି subject ଯେ ହେବା ତାହା ନୁହେଁ object ବି ହେବା ହେନ୍ତା noun clause ବି object ହେବା ଗୋଟେ verb ର। Do you know when the teacher will come? ତାପରେ object to an infinitive. ଗୋଟେ infinitive ର object ବି ହେଇପାରେ noun clause. Step wants to say that he is not to blame. ତାପରେ object to a preposition. Noun ଯେନ୍ତା preposition ର object ହେଇ ପାରସି noun clause ବି ହେଇ ପାରବା। Her future depends on how she plans it now. Object to a participle. ଗୋଟେ participle ର object ବି ହେଇ ପାରସି noun clause ଟା noun ଭଳିଆ। Hoping that my friend would be in the house I went there. ତାପରେ next ହେଲା complement to an incomplete verb. Noun ଟା complement ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ବି ହେସି verb ର complement ହେସି ସେନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ବି noun clause ବି ଆସବା। He is what he has made himself. तो इस जगह से कॉम्प्लीमेंट भी हैला। Apposition to a noun or pronoun.
नाउन जेनता अन्य नाउन बा प्रोनाउन रा एपोजिशन हेसी सेंता नाउन क्लॉज भी हेसी. It is strange that he should behave in such a manner. ये हला नाउन क्लॉज. तापरे एडजेक्टिव क्लॉज. This category of clause works as an adjective in a sentence and thus is called an adjective clause. Adjective clause टा सही clause के कहा जैसी जे कि adjective रो कामो करबा गोटे sentence रे. For example, blessed are those whose cares are few. He gave me $10 bill which I lost. तो हम adjective clause के आउथर एनालाइज करूं. Before going to adjective clause, we should know the adjective also. हम adjective रो अर्थ भी कना जानबार कथा. Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. Adjective होचे गोटे शब्द जे कि नाउन रो क्वालिटी के बा गुण के वर्णना करसी. स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन, स्टेट ऑफ बीइंग हला अवस्था, गुण बा अवस्था के से वर्णना करवा नाउन रो. गुड, बैड, ब्यूटीफुल, सिली, येलो एटसेट्रा. इतरे नंबर बा संख्या भी आसी. एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी अछि. ठीक अछि. एडजेक्टिव क्लॉज acts as an adjective. ये एडजेक्टिव रो काम करबा. That is, it describes a noun or a pronoun of any other clause. अन्य क्लॉज रो नाउन बा प्रोनाउन के ये describe बा वर्णना करबा. This is the man who had smashed the window pane. This is the place where I first met my friend. The girl who came here today is my classmate. ये सब एडजेक्टिव क्लॉज गुड़ा कौन. This is the man. This is the place. The girl. एटा माने सब नाउन. तापरे जेन क्लॉज ता व्यवहार हला से गुड़ा को एडजेक्टिव क्लॉज. This is the man who had smashed the window pane. This is the place where I first met my friend. The girl who came here today is my classmate. तापरे next. Adverb clause. Adverb clause or this type of clause works as an adverb in a sentence. गुटे sentence रे adverb clause टा adverb रो काम करवा and thus is called adverb clause. तेणु adverb clause बोली ताई कुआ गला. For example, come back as soon as it is possible. You can go wherever you want. As soon as it is possible टा adverb clause है. Wherever you want टा adverb clause है. तो हमें फिर adverb के पढ़े जिमा. What is an adverb? Adverb बोले फिर कहना. Adverb is a word that modifies an adjective, verb or another adverb. Adverb जो गोटे शब्द जे कि adjective के भी modify करसी, परिवर्तन करसी, verb के भी करसी, अन्य adverb के भी करसी. और word group अन्य शब्द समूह के भी modify व परिवर्तन कर देसी. Expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. स्थान, समय, परिस्थिति, व्यवहार, कारण, परिमाण एंता विभिन्न जिनस के बुझासी. फॉर एग्जांपल, gently, quite, then, there, etc. Adverb clause is that clause which modifies the verb, adjective or adverb coming in any other clause. तेणु adverb clause टा हला सही clause जे कि verb के adjective के बा अन्य adverb के modify करसी बा बदलासी और परिवर्तन करसी जेनटा कि
ତା ଅନ୍ୟ କ୍ଲଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ଥିବା। For example, as soon as the thief saw the policeman, he ran away. As soon as the thief saw the policeman, he ran away. He shall go where his mother goes. We work so hard that we may succeed. ତ ଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଡଭାର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ପାଉଛୁ। As soon as the thief saw the policeman, he shall go where his mother goes. We work so hard that we may succeed. ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର ରଖମା। So complex sentence is made of an independent clause and another dependent clause. What is the function of complex sentence? दुनियारे complex sentence बोले जिनसटे का हैला ये अच्छी और where there is complex sentence in grammar. इंग्राजी व्याकरण रे का हैला ये complex sentence अच्छी. The word itself is ambiguous or confusing. किंतु जेतकी माने आमे भाबुछु हेतकी से नुहे तार फंक्शन बा कार्यटा काना. Complex sentence helps us to combine ideas in an interesting way. आमर विभिन्न प्रकार आइडिया के आमे जतले लेखुछु सेंटेंस रे इंटरेस्टिंग वे रे सेटा आमे कंबाइन करसु बा मिसासु. That means we express our ideas in an interesting way in sentences. Those who are students of plus 2 or higher secondary, they are reading in book 3 about sentences and paragraphs and extended writing. जेन मैंने प्लस 2 लेवल रे अछो से माने पढुछो बुक 3 रे पैराग्राफ विषय रे पढुछो एक्सटेंडेड राइटिंग विषय रे पढुछो. So in writing paragraphs we need various ideas. विभिन्न आइडिया हमको कन्वे करबा पड़सी बा जणाबा पड़सी. तो आम यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्यवहार करमा ताहेले हमर आइडिया के हम इंटरेस्टिंग वे रे व्यवहार करी पारमा हला. आमे इन सलाड खाइसु खाद्य रे सलाडा एंटीऑक्सीडेंट है. सलाड रे विभिन्न प्रकार जिंस मिलुची काकुड़ी मूला प्याज तोर गाजर काकणा थिसी एंदा विभिन्न प्रकार रो टमाटर धनिया पत्र कच्चा मिर्चा इत्यादि. तो हेंता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ता हमको गुटे इंटरेस्टिंग वे रे हेल्प करसी हमर आइडिया के जणाबार लागि लेखबार लागि कहबार लागि. When you use them with other sentence types in your writing, the variety helps you to avoid choppiness and dull repetition. अन्य सेंटेंस टाइप रे तमे इतले से गुडा को व्यवहार करसो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लेखा रे ई वैरायटी बा विविधताटा साहाय्य करसी चॉपीनेस के अवॉइड करवाले. चॉपीनेस रो अर्थ होला रफनेस रुक्षता. डल रिपीटेशन माने गोटे विरक्तिकर रिपीटेशन के अवॉइड करवा लागि आमे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्यवहार करसु. देयर आर वेरी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस in novels, short stories and other forms of writings. नोवेल बा शॉर्ट स्टोरी तुम यदि पढ़बो बहुत लम्बा लम्बा सेंटेंस माने थिसी. आमे जेंटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोली कि व्यवहार करूछु एते लंबा नहीं न आमे जेंटा एग्जांपल हिसाब नेला हमर बही रे. बट in such type of writings like novels or short stories we find various types of longer sentences and those are complex sentences.
So complex sentence is not at all complex. Rather, it is interesting or full of variety and full of charm. ତେଣୁ complex sentence ଟା complex ମୋଟେ ନୁହେଁ ସେ. It is easy, interesting and beautiful. If you have any query, you may ask. I shall answer within my limited brain. କିଛି ଆଲୋଚନା ଯଦି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ କରିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ନମସ୍କାର। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ, ଆପଣ ନିସଂକୋଚରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାର୍ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ପଚାରନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ, ସୁସୀମା, ଅଲିଖ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବୋଧେ କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଛ। ତ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆପଣ ଫେର ଥରେ ପଢିଲା ବେଲେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଇଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଆମର ଅଲେଖ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବେ। ତାର ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କେ ଶେଷ କରିବେ। ଅଲେଖ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖବାର ନାଇଁ ଟେଲ୍, ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗବା କ୍ଲାସ୍ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ସାର୍ ବହୁତ 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 ବଢିଆ ଥିଲା ସାର୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ନୋଟ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗତା ସାର୍। ତ ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ମୋର ତରଫରୁ ଆଉ ପୁରା ଭିକେ ଷ୍ଟଡି ସାର୍କେଲ ତରଫରୁ ଯେତେଟା ମେମ୍ବର ଆଜି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ଆମକେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଦେଇକରି ଗଲେ। ମାନେ ଏତିକି କମ ସମୟରେ ଭାବି ନେଇଥାଇ ସାର୍ ଯେ ଏତିକି ଆପଣ ତାର ମାନେ କରି ପକାବେ କଭର ବୋଲିକରି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କରି ବି ଆପଣ କଭର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଋଣୀ ଅଛୁ ସବୁଦିନ ସାର୍। Thank you very much. ସାର୍ ନୋଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଲି ପାରିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ମାନକେ ସାର୍?
I will try to send it 1 day or 2 days later. 3 दिन ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପଠେଇଦେବା ଲାଗି। Okay, sir. Okay. धन्यवाद दादा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।